يا معشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد يعرف البكر والمساكين الفتاه بهم بغرفتين من الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغفرت الله ممن فليتكلم أحدكم أن يتكلم وما بقالت الأجل أمسك والقوات رحمكم الله أمسك والقوات رحمكم الله أمسك والقوات رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين اللهم اغفر الإسلام إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب اغفر من قبل ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal rahimakumullah ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun mahsumuna iblis wa junudi adzakiruna Allah katsiran billahi wa ta'ala wal mustaghfirina bil ashar wa baquna min khasyatillahi azza wa jalla. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluna Muhammadul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita melaksanakan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kurang sadayana dan siangnya yang sakalengkah dan sakapunang cari di tempat anak agung dan tempat anak mulia. Sebaik-baik tempat di alam dunia adalah masjid. Wasarruha aswaquha. Bang bagus-bagusnya tempat di alam dunia dalam masjid. Bang awan-awan tempat di alam dunia adalah pasar. Mudah-mudahan berasa layana hadir di masjid kejadian keji tawis. Orang sadayana adalah ibadah yang ibadah muttaqin, hamba-hamba Allah merasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kami semua hamba-hamba Allah merasa taat karena menjalankan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga orang sadaya akan rahmat serta ridhonya kalian jika benar-benar min husnul khatimah. Salawat dan salam tetap bagi ta'ala ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala wali sahabat tabi'at bika orang sadayana. Mudah-mudahan orang diangkat jantan umatna harapan orang sadayana yang dilakukan dengan hak syafaatul umat dan amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya Kabul Akbar
rahimahullah anjeunna parantos disangga bahwa al-husnu lil mu'minina minasyaitani salasun. Al-husnu ari perisai benteng tameng antara diperiksa penjagaan pikir diri seorang mukmin di setan itu ayat itu. Namun sababna geuningan dina bahas perisai benteng mandi secara rupa orang sadayana badi ngalawanan musuh namina iblis adalah syaitan, maka orang wae kemampuan bikin ngalawan. Bahkan pasti orang sering karaos, orang sering karejo kepada tejo kasamaran tingali, sering kabomohan ikuti budaya syaitan dan iblis. Orang sering menolak karena pada jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sering ngalumpak larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang pernah berbuat maksiat, orang pernah berbuat meninggalkan perintah Allah. Maka itu adalah di antara nanti budaya setan. Bahkan orang sering beramal, tapi apakah mungkin amal orang itu ditampi Allah Subhanahu wa taala? Maka proses amal orang sadayana sampai orang rugi amal orang ke Allah, maka di perjalanan amal orang bakal diganggu minum satu namanya syaitan. Maka iblis parantos unjukkan ke Allah Subhanahu wa taala dan sahabat ke Gusti Allah di surah Al-A'raf ayat 17 ayat 16 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima aghwaytani la'aqudannahum lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Bahwa seorang iblis kami Allah Gusti kumari Gusti parantos nundung ke abdi bersama Gusti parantos dan abdi maklum alhamdulillah dan Gusti, maka abdi rek nyicikeun nempatkeun jama-jama iman la aqulanahum siratal mustaqim cicing dina tempat anu pikir deui Gusti sina ibadah, sina salat, sina baca Quran, sina sedekah jeung amal-amal ibadah nu sanesna. Tapi summa qira'at ya'mahum saya iblis sumpah abdi bakal naretangan ka jaman iman kita di hari perdana itu kamunana dikatuhun jeung kekencanana summa la tajid aksarum syakirin, maka Gusti mau mendakan karena ibadah kita jami syakirin. Syakirin sanes makna syukuran, tapi syakirin amal ibadah manusia mual aya tembus ditampi Allah Subhanahu wa taala. Mari sadaya amalna bakal dihancurkan melalui sifat-sifat riya, sombong, ujub, takabur bisa jadi. Mari asal mula Allah ngalakna ka iblis karena iblis yang kedua sifat anu tercela nyata sakumar Allah dalam surah Al-Baqarah dikala Allah merintahkan wa lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka jika Allah merintahkan supaya sujud kepada malaikat ke Nabi Adam, maka para malaikat sujud ke Nabi Adam dan atasnya sujud seperti sujud orang salat, tapi sujud penghormatan seorang makhluk ke makhluk nanti. Kecuali iblis manehna dari keduduk karena perintah aturan Allah Subhanahu wa taala. Abah kumpang menolak karena perintah Allah, wastakbara jeung ngarasa tinggi lebih halus dibanding Nabi Adam. Di dia ngajarin ini gambaran bahwa sifat iblis adalah sifat anu tercela, anu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala sifat mumpang, sifat sombong, adikun ngarasa ini lebih halus di batang batur, muat ngarasa di urang kesancikan disebut sifat dan sifat iblis. Nauzubillah sama nauzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka dikala urang sadayana serta urang bade ngalawan seperti iblis di balik tentarana moal aya kemampuan ngan urang diparentahkeun supaya urang siap ngabentengan diri, supaya siap urang mempertahankan diri, supaya urang berjurang amal urang lulus
didampingi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mana perisai telah benteng bikin kurang pertahanan bikin supaya kurang ulah kahar biru paling tidak kurang ulah sering coba jika orang dihar biru namanya di selesai al masjidu isnun nomor kahiji dalam masjid bakal jadi perisai bikin jamin iman. Masjid adalah Allah mendahului di surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Pastinya ari jalma anu ngaramikeun masjid, anu ngamakmurkeun masjid adalah ciri jadi iman ka Allah Subhanahu wa taala sareng kana akhir. Maka dina salah-salah yang mengadawukeun ingetkeun ku anjeun di mana ia jaman keluar masuk masjid cirian doa terjama ulah salah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya di zaman panjenengan para sahabat dina sampun hadis mal masjid illa bina'ah. Sebelum masjid itu dibangun bagus, hebat, mahal hargana, tapi tinggal bangunan rumpul dina hartos masjid bagus, masjid ageng, tapi manusia anak person melongkong terutama dina waktu sholat asar serang terus serang asar, maka masjid selalu kosong di mana-mana. Ia nandakan bahwa di mana masjid mereka jadi penting bikin jalan iman, di mana jalan iman terus lali dilakukan masjid. Ngamakmurkan masjid sanes berarti memegahkan masjid. Ngamakmurkan masjid sanes berarti memperluas masjid. Tapi ngamakmurkan masjid kumacarana sangkan masjid makmur untuk kegiatan agama, makmur keberjamaah, makmur ke majlis taklim, makmur ke zikir, makmur ke laras-laras menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pedoman ke orang sadayana bila mana masjid yang datang benteng orang sadayana dina pangkoda pangkoda biru iblis serta sedang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bakal laras kalau ngadakan la masjid sangat takwa. Masjid yakin adalah dijauhkan bikin jami-jami anu takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka saya biarkan yuk walaupun surga yang Nabi di akhir zaman masjid dengan bangunan unggul pemegah-megah, tapi yuk mudah-mudahan orang sadar diketuk mana orang hidayah Allah Subhanahu wa taala di mana orang ayana makmurkeun masjid. Masjid adalah benteng bikin orang sadayana memperkokoh iman serta ketakwaan orang Allah Subhanahu wa taala. Pohon di luar masjid kami bakal tingkat imanan, di luar masjid kami bakal kuat imanan dan ketakwaan kepada Allah. Mari seluruh Allah subhanahu Allah wa maksudna wasbah. Cetakan siapa lagi kalau bukan cetakan Allah? Allah mencetak jaminan iman adalah masjid. Kedua, wa dzikrullahi ismun. Zikir kepada Allah adalah perisai. Kata Nabi benteng bikin jalan iman. Maka yakin semakin kuat, semakin segar jalan zikir, semakin lelas jalan zikir kepada Allah, semakin sering jalan zikir kepada Allah, maka kekuatan iman di dirina, cahaya iman di dirina bakal memancarkan dina hafaz bakal jadi penghalang, jadi perisai bikin dirina, inna godaan setan sareng barang. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah mendahulukan perintah ke orang sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi jangan iman anjeun kudu ingat ka Gusti Allah kalawan zikir anu saseurna jeung bertasbih tatkala pagi hari sampai sore hari. Maka jamin laras-laras semakin zikir semakin cakap Gusti Allah, maka Allah makin selalu cepat mendekati rahmat sang ridhona hamba-Nya. Kadino wa qiraatul Qur'ani ismun, baca Al-Qur'an adalah perisai benteng bikin jamin iman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina terusan tadi bahwa di akhir zaman Al-Qur'an illa rasmun. Tadi masjid cuma tinggal bangunan unggul,
maka di akhir zaman Al-Quran sudah dicetak tapi tinggal tulisan yang buku nawungkul di masjid babala takbirul mariku Quran tapi jarang-jarang membacakan Al-Quran. Bahkan mungkin berapa persen umat Islam anu peduli karena baca Al-Quran, berapa persen umat Islam anu peduli karena pelajaran Al-Quran, bahkan umat Islam melalui karena pedoman hidup sendiri bahwa Al-Quran imami maka jadi perkara di alam kubur. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi jamaah anu beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita hadir jantan panggil khusus tersebut dengan lebih kurang sadayana namun sebabna tujuan hidup dalam dunia kurang sadayana sanes kuliah sanes numpuk harta benda sanes perlu pangkat jabatan tapi hidup kurang dalam dunia adalah kebilarian rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala kaugar kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang asal itu si Allah sing kembali menghadap ridho Allah ridhona rahmatna ampunanana sehingga orang sadayana laras-laras ditampi Gusti Allah dengan rahmatna amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima hadhihi al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salihul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Rabbana wasi'na rizqana wa ahsinna haythu ta'idana wa la tu'akhidhna man aghraqna wa sunna min sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi kasri fasna wa min masika jadidna wa ala taqwa minna wa lidhikri alinna wa min rasatil jannatin na'im faj'al wasata wa tasqina ya al-jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tattaqun. Fadhkurullaha 'inda dhikrikum wa shkuruhu 'ala yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la ta'ala. Astaghfirullaha wa lakum min sajil